Bibigyan natin si ate. O, akit tayo, Kyle. Akit. Si Kyle nahuli. Nahuli kami ni Kyle eh. Ano ni Kyle? Kyle, oh. Sino ba yan? Si Kyle ba yan? Yan si ate, oh. Si ate. Tawag mo ate. Sinian to ate. Saan si ate? Ayun, ayun, oh, may deer, oh, may reindeer. Ma. 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 Oh. Ayun daw, reindeer, oh. May reindeeran eh. Naglalaro ba anak? Oo nga eh. May laro nga, ano yan anak? May laro nga ano? Mobile Legend. Alin? Uy, pwede yan yun. Ayun na, may costume man eh. Ayun. Saan ba bibili? Ate, saan ka ba bibili? Kyle, tawag ka Kyle. Si ate oh, nakatagilid si ate. Tuturo na naman si Kyle. Gusto ni Kyle reindeer.